Hola a todos. 성경을 처음에 읽으면 굉장히 딱딱하고 이해가 어려운데 Cuando leemos la Biblia, al principio nos puede parecer un poco dura y difícil de entender. 한 번 읽고 두 번, 세 번 읽다가 보면은 Pero luego de leer 2 o 3 veces o más, 성경이 성경을 잘 해석해줘 풀이해준 이야기들이 podemos ver cómo la Biblia por sí misma nos explica la razón de sus descripciones. 요한복음은 예수님이 사람을 만난 이야기가 많은데 En San Juan aparece muchos encuentros de Jesús con diferentes personas, 갈릴리 가나 혼인 잔치집에서 하인들하고 이야기하죠. tal como el encuentro que tuvo con los siervos de la boda de Caná de Galilea. 3장에서 니고데모와 예수님이 이야기를 하고 En el capítulo 3, el encuentro de Nicodemo con Jesús. 그리고 4장에 사마리아 여자와 예수님 이야기를 합니다. Y en el capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana. 5장 38년 된 병자 이야기를 합니다. Y en el capítulo 5 nos habla del paralítico 38 años. 예수님의 말씀을 받아들였을 때 Cada vez que ellos recibían la palabra de Jesús, 새로운 역사가 una nueva manifestación ocurría. 성경을 읽으면 참 재밌는 것이 Lo interesante de leer la Biblia es 그 이제 우물가에서 사람을 만나는 이야기가 있습니다. en la Biblia describe muchos encuentros junto a un pozo de agua. 아브라함이 아주 나이가 많을 때 자기 아들 이삭을 늙은 종을 보냅니다. Abraham, con el fin de buscar la esposa de su hijo, envía a su siervo más viejo. 고향인 메소포타미아로 보내면서 신부를 이삭의 아내를 구해오라고 말. Ordena que traiga una mujer de Mesopotamia a su pueblo natal. 그래 아브라함 늙은 종이 메소포타미아에 가서 저녁 때 우물가에 앉아 있었어요. Y el siervo viejo se encontraba sentado junto al pozo de agua de Mesopotamia. 근데 그때 리브가가 물을 길러러 왔어요. En aquel momento Rebeca vino a recoger el agua. 아브라함 늙은 종이 리브가에게 물을 좀 달라고 합니다. Y el siervo viejo le pide que le dé agua de beber. 리브가가 물을 떠다 주면 당신의 약대도 물을 먹여주겠다고 그랬어요. Y la mujer le comentó que también daría de beber a sus camellos. 그야 우물가에서 별다른 생각 없이 리브가를 만나서 이삭의 Sin pensarlo mucho, podríamos creer que fue una casualidad y que este hombre tomó a esta mujer para ser esposa de Isaac. 그 창세기 27장에 보면 야곱과 에서가 나오는데 En Génesis 27 nos habla de Jacob y Esaú. 이제 야곱이 그 형 에서를 속이고 아버지를 속이고 아버지 축복을 빼앗아 Luego de engañar a su hermano mayor y a su padre, recibe la bendición que debió recibir su hermano mayor. 그래 에서가 야곱을 죽이려 야곱이 이제 어머니 외갓집으로 바다나람으로 보냅니다. Y su hermano mayor deseaba matar a Jacob, por lo tanto su madre le ordena ir a su hogar natal, que es Patanaram. 그래서 그 야곱이 바다나람에 가서 우물가에서 라헬을 만납니다. Y al llegar a Patanaram, Jacob se encuentra con Raquel junto a un pozo. 거기서 이제 라헬을 만나가지고 둘이 이제 결혼하는 이야기가 나오죠. Y se encuentra con Raquel y ambos se deciden casar. 그리고 또 모세가 이제 태어났을 때 También cuando Moisés nació, 모세 부모가 이제 그때 갈상에 모세를 담아가지고 나일강 이제 갈대사에 넣어 su madre decide colocarlo en una arquilla de juncos y abandonarlo en el río Nilo. 바로왕이 공주가 목욕하러 왔다가 그 갈대 상자를 보고 데려와 보니까 모세가 Y la hija del faraón descendió al río a lavarse y encontró la arquilla, y al recogerlo encontró dentro de ella a Moisés. 그래서 모세가 바로의 공주의 아들을 자랐는데 Y Moisés creció como el hijo de la princesa de Egipto. 어느 날 이제 모세가 애국 사람을 죽입니다. Un día Moisés mata a un egipcio. 바로왕이 화가 난 모세를 죽이려고 찾았는데 El faraón airado deseaba matar a Moisés, 모세가 도망을 미디안에서 우물가에서 이제 자기 아내를 만납니다. pero Moisés, mientras huía junto a un pozo de Madián, encuentra a su esposa Séfora. 성경에 보면은 우물가에서 신부를 만나는 이야기가 많습니다. En la Biblia podemos encontrar en muchas partes que todos encuentran a sus novias junto al pozo. 또 총각 때 Yo también, cuando era soltero, 결혼하고 싶어서 deseaba casarme, 우물가에 종종 por lo que siempre me acercaba al pozo. 우물가에서 제 아들 만난 게 아니고 Pero yo no conocí a mi esposa junto al pozo. 부천역에서 만났어요. La conocí en la estación de tren Puchón. 그냥 소개를 해줘서 만났는데 Un misionero nos había presentado. 우물가에 만나지 않았어요. No la conocí junto a un pozo. 예수님은 사마리아 우물가에서 사마리아 여자를 만났어요. Jesús conoce a la mujer samaritana junto a un pozo. 대화를 하고 있는데 Mientras ellos platican, 대화가 이제 어떤 대화가 됩니까?
¿De qué es lo que ellos hablaban? 대화를 하면서 예수님하고 여자하고 차이가 있는데 En el diálogo podemos encontrar una diferencia entre Jesús y la mujer. 여자가 당신은 어떻게 유대인에게 물을 달라 합니까? ¿Cómo usted le pide a un samaritano que le dé de beber a un judío? 그 이야기를 하고 하는데 Mientras ellos platicaban, 근데 이제 이 여자하고 예수님하고 이제 마음이 하나가 되는 겁니다. llega un punto en el que el corazón de la mujer y el de Jesús se vuelven uno. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Qué es lo que le dice Jesús a ella? 물을 먹는 자마다 다시 목마르리니와 Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. 그 이야기를 여자가 듣습니다. Esta palabra la escucha la mujer. 말도 아닌 이야기 같죠. Le parecía absurdo, ¿no? 무슨 물이기에 한 번만 영원히 목마르지 않는 물이 있어요. ¿Cómo puede existir un agua que calme la sed para siempre? 내가 볼 때 말도 안 되는 이야기 같은데 Nos parece una palabra absurda. 그 여자는 예수님의 그 말씀을 믿었어요. Pero esta mujer creyó en la palabra de Jesús. 그리고 예수님께 뭐라고 말씀하냐면은 Y ella le respondió a Jesús: 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 이게 물길로 오지도 않게 하옵소서. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. 우리는 이 이야기를 읽으면 뭘 보느냐면 Cuando leemos esta historia, ¿qué vemos? 여자가 예수님의 말씀을 받아들인 걸 가르칩니다. Que la mujer samaritana está recibiendo la palabra de Jesús. 지금 예수님 하시는 이야기가 여자의 생각 같은 말이 아닌데 Aunque lo que Jesús le está diciendo es lo contrario a su forma de pensar, 그런 생각했을 겁니다. la mujer habrá pensado: 왜 우물가에 왔습니까? ¿por qué vino al pozo de agua? 마시러 이제 물을 길어로 왔습니다. Para beber el agua, para recoger el agua. 물을 가지고 ¿Con una vasija de agua? ¿Por qué? 마시면 또 목마르기 때문에 Porque cada vez que lo toma, vuelve a tener sed. 다시 목 안 마른 것도 물통에 가져올 필요가 없는데 Si no volviera a tener sed, no vendría más a recoger el agua con la vasija. 마시고 Después de beber, 또 물을 이고 recoge el agua del pozo, 가서 놓고 va a su casa y lo deja. 이 마를 때마다 마시고 또 목 마를 때마다 마시고 그러려고 물통에 가져왔어요. Fue con la vasija para tomar el agua y beber cada vez que tiene sed en casa. 예수님 말씀하십니다. Y Jesús le responde: 물을 먹는 자는 다시 목마르지. cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. 여자가 생전 처음 듣는 이야기지만 Aunque eran palabras que nunca antes había escuchado, 말씀을 마음에 받아들인 것이 ella aceptó esa palabra en su corazón. 주여 이런 물을 내게 주사 Señor, deme de esa agua, 다시 목마르지도 않고 para que no tenga yo sed, 물길로 오지도 않게 하고. ni venga aquí a sacarla. 잘 이해가 안 되는 이야기인데 Aunque es difícil de entender, 여자는 예수님의 말씀을 믿었어요. la mujer creyó en la palabra de Jesús. 그러고 난 뒤에 이제 제자들이 먹을 것 사러 갔다 왔는데 Y luego los discípulos volvieron de comprar cosas para comer. 여자 물통에 내버려두고 La mujer abandona su vasija 동네를 뛰어가. y corre en dirección al pueblo. 이제 목마르지 않는데 물통이가 뭐 필요해. Si no tiene más sed, ¿para qué necesita la vasija, no? 내가 많은 물에 내가 이런 물을 마셨다. Y fue al pueblo y les dijo: yo bebí de tal agua, 우리하고 와봐라. acompáñenme ahora. 예수님께 왔어요. Y todo el pueblo vino a Jesús. 너무너무 놀라웠어요. Fue asombroso. 동네는 예수님 우리 마을에 좀 며칠 머무십시오. Y el pueblo le decía: ¿puede quedarse unos días más con nosotros, Señor Jesús? 그래서 같이 먹고 마시고 Tomaba y comía con ellos. 있다가 Luego de quedarse otros 2 días, 다른 사람을 위해서 fue en busca de otras personas para ayudar. 거기서 예수님과 여자는 한 마음이었어요. El corazón de Jesús y el de la mujer eran uno solo. 예수님께서 그 여자에게 다시 목마르지 아니하고 Jesús le dio un agua que no le daría más sed jamás. 여자 남편을 결혼했지만 Aunque esta mujer estaba casada, 행복할 줄 알았는데 creyó que sería feliz, 여전히 남편이 마음에 들지 않았어요. pero su esposo aún no le agradaba. 정말 그 마음에 고통스러워. Su corazón realmente sufría. 남편 한번 바꾸고 Había cambiado una vez de esposo, 2 veces, second husband, 5 veces, 5 different husbands. y vivía con el sexto, 남자는 자기 여자의 목마름을 채워주고 pero el sexto incluso no era capaz de satisfacerla. 일곱 번째 만난 분이 예수님인데 Y el séptimo hombre era Jesús. 예수님은 그 여자의 남편이 아니라 영원의 남편입니다.
Jesús no era el esposo carnal de esta mujer, sino el esposo espiritual. 그 여자가 예수님께 받은 그 말씀은 La palabra que ella recibió de Jesús 생수가 돼서 era palabra de agua viva 그 여자가 다시 이상 목마르지 않습니다. y le quitó la sed para siempre. 다시 죄의 고통해야 할 필요 없고 Ya no había necesidad de sufrir por el pecado. 정말 자기 마음에 다른 뭐가 필요 없이 만족한 예수. Para que ninguna otra cosa fuera necesaria en su corazón, Jesús satisfizo a esta mujer. 물론 그 여자는 예수님 같이 뭐 같이 살고 그러지 않았습니다. Aunque claro, esta mujer no vivió con Jesús, 가셨지만 Jesús partió, 그 여자 영혼에 pero para el espíritu de esta mujer se volvió su esposo. 예수님 주신 말씀을 그 여자 마음에 가득 차. El corazón de la mujer fue llenado de la palabra de Jesús. 주신 말씀 그 여자 마음에 모든 죄 다 깨끗게 해서 La palabra de Jesús vació el pecado del corazón de la mujer. 새로운 생명을 주고 새 힘을 주었어. Le dio nueva vida, le dio nuevo poder. 다시 이야기하지만 Les repito una vez más. 하나님은 우리 속에 예수님의 이런 일을 하시는 Este tipo de obras es lo que hace Dios y Jesús en nuestro corazón. 우리 속에 없는 평안, La paz que no hay en nosotros, 우리 속에 없는 기쁨, una alegría que no tenemos, 우리 속에 없는 행복, una felicidad que no hay en nosotros. 그걸 주어서 Al darnos estas cosas, 여자가 남자 씨를 받아서 생명을 태어나게 하듯이 tal como la mujer al recibir la semilla del hombre produce la vida, 이제 예수님은 그 여자에게 남자의 씨를 준 게 아니고 en vez de que Jesús le diera una semilla a aquella mujer, 영원의 말씀을 주셨어요. le dio la palabra para su espíritu. 여자는 그 예수의 말씀을 받아들여서 La mujer recibiendo aquella palabra de Jesús, 그 여자 마음 안에 예수님의 말씀이 예수님의 마음이 살아 일하기 el corazón de Jesús, la palabra de Jesús empezó a trabajar vivo en el corazón de la mujer. 예수의 마음에는 En el corazón de Jesús, 예수님의 말씀은 la palabra de Jesús 예수님의 마음입니다. es el corazón de Jesús. 예수의 말씀을 받아들이면 El acto de recibir la palabra de Jesús 예수의 마음을 받은 es lo mismo que aceptar el corazón de Jesús. 그 예수의 마음을 말씀 받아들일 때 Cuando aceptamos su palabra en nuestro corazón, 거룩한 죄인이 el sucio pecador 거룩한 사람이 돼 se convierte en un santo, 의롭게 되는 것이 se vuelve justo. 병든 자가 El enfermo 병을 이기는 것이 vence a la enfermedad 능력을 나타내는 것이 y manifiesta el poder. 너무너무 놀라웠어요. Es muy asombroso. 제가 한 번은 집에 있는데 Estaba un día en mi casa 필리핀의 남경현 목사님께 전화 e hice una llamada al misionero de Filipinas, Nam Gyeong-yeon. 근데 전화 받는데 아들이 받았어요. Su hijo respondió la llamada. 야, 너 아버지 좀 바꿔라. ¿Podría hablar yo con tu padre? 아버지 병원에 입원하셨어. Mi padre está internado, pastor. 왜? ¿A qué se debe? 댕기 피부에. Enfermó de dengue, pastor. 댕기 피부 좀 위험한 병이. El dengue es una enfermedad peligrosa, ¿no? 치사율이 굉장히 높습니다. Hay mucha probabilidad de perder la vida. 병원이냐? ¿En qué hospital se encuentra? 필리핀 메디컬 센터에. Se encuentra en el Centro Médico de Filipinas. 제가 필리핀 메디컬 센터에 전화해. Y marqué por teléfono al Centro Médico de Filipinas. 피를 좀 바꿔. Le pedí que me pasaran a la sección de urgencias. 응급실이 나왔습니다. Y me pasaron a sección de urgencias. 그리고 한국인 선교사 남경영 선교사. Y les pedí hablar con el misionero coreano Nam Gyeong-hyun. 남경 선교사님은 한 분은 그 숲속에 복음을 전하러 Una vez el misionero Nam Gyeong-hyun había ido al bosque a compartir la palabra. 다녀와서 그 한밤 자고 나니까 Pero al volver, después de descansar una noche, 얼굴에 피부색이 까매지고 su piel empezó a ponerse oscura. Very dark. 얼굴가 혈색이라고 말하는 Comúnmente las personas sanas suelen tener un semblante en el cual la sangre fluye bien. 그래 이제 그 이야기에 피가 벌써 썩어서 시커매졌다. Pero el hecho de que su rostro oscureciera significaba que la sangre ya estaba pudriéndose. 현지 형제들이 선교사님 우리하고 색깔이 비슷해요. 이제 정말 좋겠네. Al verlo, los hermanos nativos bromeaban diciéndole, pastor, ahora usted tiene el mismo color de piel. 바로 막 열이 나기 시작했고 Y de inmediato empezaron las fiebres y fue internado al hospital. 댕기 피부인데 Resultó que tenía dengue 죽음 앞에 y estaba al filo de la muerte. 이제 제가 전화를 했을 때는 Cuando yo le marqué por teléfono, 선교사님이 말도 못하고 el misionero era incapaz de hablar 죽어가고 있어요. y estaba muriendo. 의사가 필리핀 말로 이야기했어요. Y el doctor habló en filipino para que no comprendiera. 난 선교사님 필리핀 말 잘하는데 Aunque el misionero Nam Gyeong-yeon habla muy bien el filipino, el doctor creía que no le entendía. 한국 사람 오늘 오후 El doctor dijo, el coreano morirá esta tarde. Today afternoon. 말을 못하는
El misionero era incapaz de hablar, 하나님 귀는 듣 pero Dios le permitió poder escuchar. 하나님 마지막 죽기 전에 제일 끝까지 살아가는 기가 Dice que el ser humano antes de morir, el último sentido que pierde es el oído, 죽기 전까지 말씀 복음을 듣고 con el fin de que el hombre, incluso en sus últimos momentos, pueda escuchar el Evangelio. 전화하니까 Cuando yo hablé por teléfono, 이제 그 응급실에 저 직원이 전화를 받아 el empleado de la sala de urgencias recibió la llamada. 한국인 선교사 그 남경련 선교사를 바꿔다. Por favor, páseme al misionero coreano Nam Kyung-hyun. 근데 남성교사는 전화 말도 못하니까 Ya que el misionero era incapaz de hablar, 사모님이 전화. la misionera aceptó la llamada. 여보세요. Yo dije, ¿aló? I said, La misionera quedó asustada 난 줄 알고 난 al saber que yo era el que le marcaba. 막 엉엉 울기 시작해. Y de repente ella comenzó a llorar. 울었어요. Lloraba. 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼? Pastor, ¿qué haremos ahora? 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? 목사님 우리는 왜 어떻게 해야 돼요? Pastor, ¿qué es lo que sigue ahora? 하지 말라고 그래. Yo le dije que dejara de llorar, 근데 계속 울었어. pero ella continuó llorando. 내가 남성교사 안 죽는다고 그래. Yo le dije que el misionero Nam no moriría. 약간 왜 울냐 울지 마. Le pregunté por qué lloraba, le dije que dejara de llorar. 진짜 울면 울 일이 생긴다고. Si usted llora, de verdad habrá motivos para llorar. 사모님이 울음을 그쳤어. La misionera dejó de llorar. 남경련 선교사 안 죽어요. El misionero Nam no va a morir. 사모님 울다가 울음을 그쳤어. La misionera dejó de llorar. 이거 말했어. Y ella me preguntó, 그럴까요? ¿será eso posible? 그럴까요가 뭐예요? 안 죽어요. ¿Cómo que será posible? No va a morir. 제가 이야기를 했습니다. Yo le dije, 누가 남경련 선교사를 필리핀에 ¿quién fue quien envió al misionero Nam a Filipinas? 구무스 미션이 보냈습니까? ¿La misión Buenas Nuevas? 내 박옥수 목사가 보냈습니까? ¿O el pastor Oxopar? 아니에요. No es así. 하나님이 보내신. Fue Dios. 자, 남경련 목사가 필리핀의 복음전 다 끝났습니까? ¿Acaso el misionero Nam Kyung-hyun terminó de anunciar el evangelio en toda Filipinas? 아닙니다. No. 이제 시작입니다. Aún es el comienzo. 하나님 남경련 목사 필리핀에 일 끝나기 전에는 안 불러줘요. Dios no llamará al misionero Nam hasta que finalice su misión en Filipinas. 이야기를 했습니다. Y yo le dije a la misionera, 확신하게 이야기를 했습니다. dígale con certeza a su esposo. 사모님이 그 이야기를 듣고 마음이 Luego de escucharme, la misionera cambió de opinión. 우리 남편이 안 죽겠구나. Mi esposo no va a morir. 피부에 걸렸지만 Aunque enfermó de dengue, 피부에 그 치사율이 높은 건 사실이지만 aunque la probabilidad de muerte es alta, 남편 안 죽겠구나. mi esposo no morirá. 그 마음이 들었어. Ella tuvo esa certeza. 하고 전화를 끊었어. Y luego corté la llamada. 그리고 이제 응급실에 갔습니다. Y ella fue a la sala de urgencias. 자기 남편은 말을 못 하는데 Su esposo era incapaz de hablar. 그야 귀에다 이야기를 했어. Ella se acercó a su oído. 그리고 한국의 박옥수 목사님한테 전화. Mi amor, el pastor Oxopar nos habló desde Corea. 방문에 전화 와서 당신 안 죽는다고 얘기를 했어. Él me dijo que tú no vas a morir. 내게 들은 이야기를 자세히 남 목사님께. Y con detalles, ella le dijo todo lo que había escuchado de mí. 그때 나무도 거의 추워하고 있었고 En aquel momento el misionero Nam ya estaba muriendo 말도 못한 상태. y tampoco podía hablar. 이제 그 이야기가 들어가기 시작하면서 Pero desde el momento en el que la palabra entró en su corazón, 이제 그 말이 사모님의 마음에 믿어졌고 la misionera aceptó con fe en su corazón esa palabra 이제 나무 그 이야기 아마 들으면 그 듣는 말씀마다 마음에 믿어진 거야. y el misionero Nam Kyung-hyun también. Cada palabra lo aceptó con fe en su corazón. 무슨 일이 난 줄 아십니까? ¿Y saben qué fue lo que pasó? 그때부터 열이 내리기 시작. Desde ese momento la fiebre empezó a bajar. 열이 내리기 시작. La fiebre empezó a bajar. 여러분 우리는 형편보다 마음이 굉장히 중요합니다. Para nosotros la situación es más grande que lo que hay en el corazón. 여러분 어떤 어려움 속에 있고 Sin importar en qué dificultad se encuentren ustedes, 속에 있다 할지라도 sin importar cuál sea el problema, 그 문제를 여러분이 해결하려고 하지 마. no traten de resolverlo por sus propias cuentas. 하나님께 이야기를 하고 예수님께 말씀 그 이야기 같이 나누어 보세요. Compartan su corazón con el corazón de Jesús. 사도행전 16장 Si leemos Hechos 16, vemos que sucede algo sorprendente. 바울이 빌립보에 가서 복음을 Mientras que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en Filipo, 전하는 귀신 들린 여자를 귀신을 내쫓아줘. él ayuda a una mujer echando el demonio que había dentro de ella. 그 안에
귀신이 들어서 귀신으로 말을 점을 벌어 Poseída por el demonio, ella tenía el poder de adivinanza y con eso obtenía mucho dinero. 수입을 많이 이제 갖게 됐는데 Y su amo a través de ella obtenía mucho dinero. 귀신한 여자가 점을 할 수 없어. Pero con el demonio fuera, la mujer ya no tendría poder de adivinación. 주인이 여자를 데리고 그 시장에 가서 막 사람들 모인 가운데 막 사도 바울을 고소하고 해서 이제 감옥에 들어. El dueño airado acusa a Pablo por haberle quitado sus ganancias y Pablo es encarcelado en Filipo. 사람들이 바울을 그 감옥에서 이제 막 때려서 많은 매를 맞았어. Filipo fue golpeado muchas veces 그 깊은 감옥에 가고 갔어. y fue encarcelado en lo profundo de aquel calabozo. 때가들로 묶여져 있어. Además fue encadenado. 근데 이제 바울이 그냥 그 무슨 일인지 잘 모르겠지만 Aunque no sabemos qué fue lo que sucedió exactamente, 밤중쯤 돼서 ya llegada la medianoche, 하고 하나 기도하고 Pablo y Silas comenzaron a orar a Dios y alabar y glorificar a Dios. 그래 이제 바울이 이제 낮에 잡혀가지고 Luego de ser detenido por la tarde, 배를 맞고 luego de ser azotado, 감옥에 갔어. fue encarcelado. 감옥에 간지 뭐 6시인지 7시인지 잘 모르겠어. No sabemos si era a las 6 o 7 de la noche que fue encarcelado. 감옥에 들어가자마자 하나님을 찬양하고 감사한 게 아닙니까? Ellos no se sintieron agradecidos de inmediato y empezaron a alabar a Dios. 됐을 때 Cuando llegó la medianoche, 밤중이 얼마죠? 밤 11시 12시. la medianoche nos referimos a las 12 a.m. 그럼 그때 바울이 하나님을 찬미하고 기도했어. Fue en aquel momento cuando Pablo empezó a orar y alabar a Dios. 그동안은 바울이 뭘 했는지 ¿Qué creen que hizo Pablo antes de eso? 망했는지 Tal vez se quejó, 기도를 딱 깨어났는지 desmayó y despertó. 전혀 못. No lo podemos saber. 근데 밤중인데 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬미했는데 Pero por la noche Pablo y Sila adoraban y glorificaban a Dios. 그때 이제 바울이 좀 전까지는 내가 그 마음에 내가 그 고통스럽고 괴롭고 언제 감옥에 나갈까 근심하고 막 그랬어. Hasta hace un momento Pablo sufría por los azotes que había recibido y se preocupaba de cómo salir de prisión. 근데 밤중쯤 됐어요. Pero llegada la medianoche, 바울이 가만히 생각이 달라진 거야. Pablo cambió de opinión. 물론 매를 막 상처가 따갑고 고통스럽고 괴롭고 Aunque claro, es doloroso haber sido azotado, 이제 우리 언제 또 감옥에 나가지? ¿cuándo podremos salir de prisión? 너무너무 고통스럽다. Ay, esto es muy doloroso. 이제 우리 다시 복음 전하지 말자. Dejemos de evangelizar. 살겠나? ¿Quién podría vivir así? 물론 이야기는 성경의 얘기라. Claro, esto no está descrito en la Biblia, 마음이 그래. pero puede que haya tenido este corazón. 마음이 모르겠지만 No sabemos qué clase de corazón tenía, 사실 가운데 하나는 pero una verdad inamovible es, 밤중쯤 돼서 a medianoche, 밤중 되기 전까지 어떤 상태인지 모르는데 aunque no sabemos qué corazón tenían antes de la medianoche, 가만히 하는 생각이 왔어. ellos habrán pensado seriamente, 우리 감옥에 있지. estamos encarcelados, 감옥에 나가지. ¿cómo vamos a salir? 우리 뭐 하나님 함께 하신 문제 안 될. Si Dios con nosotros nada es un problema, Not a problem. ¿acaso Dios nos ha ayudado solo unas pocas veces? 찬양하는 거야. Alabemos a Dios, 하나님을 찬양하다. alabemos a Dios juntos. 기뻐했어. Se llenaron de gozo, empezaron a alabar, empezaron a agradecer y empezaron a orar. 그때 En ese momento, 하나님 지진이 일어나. Dios causó un gran temblor 동물이 다 열려. y las puertas de metal se abrieron. 자 언제? ¿Pero cuándo sucedió? Cuando se alegraron y alabaron. 그들 절망했으면 절망. Si hubieran seguido con desesperación, habrían estado en desesperación. 찬양했었어. ¿Cómo podrían alabar a Dios? 나는 예수님 마음 안에 기억이 나네. Cuando se acordaron de Jesús en sus corazones, ya que Jesús está vivo, agradecieron 기뻐할 수밖에. y se gozaron en Dios. 그때 이제 예수님이 그 바울의 마음에 계시고 En aquel momento Jesús estaba en el corazón de Pablo, 지진이 일어나 동물이 다 열려. causó el temblor y los portones de metal se abrieron. 수가 뭐 자다가 꾹꾹 졸다 깨보니 Los guardias al despertar y al ver, todas las puertas de los calabozos estaban abiertos, ni uno solo estaba allí. 다 도망갔고. Todos los prisioneros huyeron. 그럼 내가 어떡하지? ¿Qué voy a hacer ahora? 고통스럽습니다. Estaba sufriendo. 차라리 죽자. Prefiero morir. Tomó su espada y estaba a punto de apuñalarse a sí mismo. ¡Un momento!, 바울이 말합니다. dijo Pablo. 너무 상하지 마라. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 감자는 막 등불을 켜가지고 와서 보니 사람들 다 그들. Asustado, el guardia tomó su lámpara y vio que todos estaban allí. 바울이 이렇게 말합니다. Y le dijo a Pablo, 그들은 우리가 피할
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 예수를 믿어라. 그럼 너한테 집이 구원해. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y una gran obra sucedió. 이제 가서 간수가 이제 와서 저 뭡니까? 바울이 뭐 상처를 다 씻겨주고 El guardia lavó las heridas de Pablo, 식사를 하고 le dio de comer, 그리고 이제 복음을 전했어. y luego de escuchar el Evangelio, recibió la salvación. 아침에 Y al siguiente día, abriendo las puertas, 목을 나왔어. Pablo salió libre. 하나님이 그렇게 우리 속에 살아서 능력으로 일을 하시. De esta forma, Dios vive dentro de nosotros y se manifiesta con poder. 여러분 절망 속에 Si ustedes se encuentran en desesperanza, 여러분 속에 일하지 않아. Dios no trabaja dentro de ustedes. 여러분 속에 일하기 위하여 Para que Dios pueda trabajar en ustedes, 기억 안에 하나님이 계시하며 Dios debe estar en sus recuerdos. 예수님을 생각해야 Deben pensar en Jesús. 예수를 믿어야 Deben creer en Jesús. 예수 우리 죄를 다 사하셨지만 Aunque Jesús lavó todos nuestros pecados, 피 흘려 죽으셨지만 aunque derramó su sangre en la cruz, 아니하면 si no creemos en Él, 나와 아무 상관. no tiene ninguna relación con nosotros. 마음에 그걸 받아들이 Pero al aceptarlo en el corazón, 그 예수 내 죄 사한 것이 마음에 믿어졌을 때 cuando creo que Él limpió mis pecados, 마음이 죄에서 해봐. mi corazón se libera del pecado. 물론 예수 우리 모든 사람을 십자가에 못 박혀 죽었어. Aunque Jesús murió por todo el mundo, 그러나 그 사실을 믿지 아니하는 사람은 마음은 pero para aquellos que no creen en Él, 죄 안에 살게. vivirán en el pecado. 그래서 믿는 사람 마음 Pero en el que cree, 죄에서 벗어나 밝은 예수님과 함께 사는 삶이 되는 거예요. vivirán libres del pecado bajo la luz de Jesús. 예수는 지구의 모든 사람을 위해 피를 흘렸어요. Jesús derramó su sangre por todo el mundo 모든 죄를 다 짊어지셨어요. y cargó con todo el pecado. 그래서 믿는 사람에게 Pero para aquellos que creen, 자기 마음의 죄에서 벗어나고 son libres del pecado. 아직 죄인이라고 생각하는 사람 Pero para aquellos que aún creen que son pecadores, 그러니까 아무것도 할 수 없는 Jesús es incapaz de hacer algo más por ellos. 여러분 우리는 예수님이 내 죄를 사는 건 Nosotros creemos que Él limpió nuestros pecados. 대충 시작하고 모든 영원히 Su redención no fue superficial, nos limpió perfectamente. all the way perfectly. 찬양하고 영광 Por eso damos la gloria y honra al nombre de Jesús. 감사를 Doy las gracias a Dios. 여러분 우리는 그 예수님을 믿는 Amados, nosotros creemos en aquel Jesús. Jesus. 우리 죄를 사신 걸 믿을 때 Cuando creemos que Jesús nos redimió, 마음이 죄에서 벗어나고 mi corazón se libera de todo pecado. 못하면 Y si no creemos, 내가 죄 속에 그냥 머물러 vivo dentro del pecado. 얼마나 많은 죄 속에 살고 있는 ¿Cuánta gente vive en el pecado ahora? 죄를 다 사하셨는데 Aunque ya Jesús los libró del pecado. 내 죄를 사하신 걸 믿어 Deben creer que Él nos redimió. 거룩하게 하신 걸 Espero que puedan creer que Él nos santificó. Muchas gracias.